स्वामी पुरुषत्व प्रमाण करने को हेले बासर राति मोर कांदिबा मो स्वामी पुरुषत्व प्रमाण करने को हेले बासर राति मोर कांदिबा आउ चित्कार शब्द शुणा जिबा दरकार। ए कथा मो ससुर मो स्वामी को कही। आसंतु जानिबा बासर राति घटिथिबा मो सहित सही घटनार कहानी। पुओ आज राति तो पुरुषत्व प्रमाण करने को तो रूम रु कांदिबा और चित्कार शब्द जदि न शुभे ताहले तोरे चौठी राति संपूर्ण हेब नहीं। मु दामिनी चतुर्थी कक्षरे फूलर बिछना उपरे नाली ओढ़णी टाणी बसी। गोलाप फूलगुड़िक बिछणारे बिछा जाइथिला। रजनीगंधार सुगंधित बास्नारे घर कंपुथिला। मनरे आहेतुक कौतूहल सृष्टि हेउथिला। पुराणा दिन गुड़िक मानस पटरे रही रही उंकी मारुथिला। किछि समय पाई मु मोर छोट बेल कथा और घर कथा को भाबुथिली। मु जेतेबेले छोट थिली मार शाढ़ी पिंधि आउ सजेई होई घंटा घंटा धरी निजको आईनारे देखुथिली। से समय रे मते एमिति सजेई हेबाकू भारी भल लागुथिला। किंतु मते एपरी देखी मो माँ बापांकू प्रायतः भावप्रवण होई कहूतिले दिने सी आमको छाड़ी चली जीवो। सेतेबेले मु मोर बापा माँकर सही कथा गुड़ी को बुझी पारे नहीं। किंतु जेतेबेले मु बड़ होईगली धीरे धीरे सबकिछि बुझिबाकू लागिली। मु जेउ आड़े गली समस्ते मो विवाह विषय रे कथबार्ता करबाकू लागिले। वर्तमान मु बुझी पारिली मोर बापा माँ काहींकी कहूतिले जे मु सेमानकू छाड़ी दिने चली जीवी बोली। जेतेबेले भी मु एही सब विषय रे चिंता करुतली बहुत भयभीत अनुभव करुतली। एपरिकी जेतेबेले मोर बापा माँ किंबा भाई भौणी माने मोर विवाह विषय रे कथबार्ता करिवे मु सेमानक सह झगड़ा करिबी एवं कहिबी जे मु कहा घर को बोहू होई जीवी नहीं। मु सबुबेले तुम मानक सहित रहिबी। दिन बीतुथला। मु बड़ हेउथिली। मोर भविष्यत जीवन साथी विषय रे मध्य अनेक चिंता करिबा और स्वप्न देखिबा आरंभ कली। केवल मु नुहे एही स्वप्न प्रत्येक झीयंकर अटे। विवाह पूर्वरु प्रत्येक झीय तांको स्वामी सासु एवं विवाह को नहीं समान स्वप्न मनरे बुणती। प्रत्येक झीय तांको स्वामी ठारू समान आशा करती। से चाहती जे स्वामी तांको बापा माँ को जेतिकी सम्मान दियंती से विवाह परे मध्य मो पितामाता को सेमिति सम्मान दियंतु। प्रत्येक झीय चाहती जे तांको जीवन साथी तांको एक नूतन यात्रा रे पूर्ण समर्थन करंतु। प्रत्येक झीय आशा करती जे जेतेबेले तांको आत्मसम्मानर कथा आसे तांको स्वामी तांको पई आगकू आसंतु। सीए जेमिति एही नूतन घरे समस्तंक सहित भल संपर्क रक्षा करने को चेष्टा करुचंती सेही बेली तांको स्वामी मध्य तांको परिवार सहित संपर्क बजाय रखंतु। मो स्वामी धीरे आसीचंती कि नहीं भाभी मु सामान्य शब्दरे मध्य उत्साहित हो पड़ुथिली। किछि समय परे कबाट बाहरे किछि स्वर शुणागला। जेतेबेले मु अति निकटरू शुणिली मु अनुभव कली जे एहा मोर ससुरंकर स्वर। सी मो स्वामी धीरेन को किछि कहूतिले पुओ देख आज राति तोर पुरुषत्व प्रमाण करने को पड़िबो। शुणु पुओ बोहूर चित्कार शब्द रूम रु बाहरिबा पर्यंत आदौ चेष्टा छाड़ू नहीं। आमर एठारे चतुर्थी राति बोहूर चिलेइबार शब्द बाहर को न शुभिले बासर राति संपूर्ण विवेचना करा जाए नहीं। मो ससुरंक कथा शुणी मु आश्चर्य होइगली। मु भितरु थरी उठुथिली। मु भाबिथिली जेतेबेले मो स्वामी रूम को आसिबे से मो सहित स्नेहपूर्ण कथा हेबे। आमे दुहे परस्पर को बुझिबू उत्तम बंधु हेबू। तापरे आमे परस्पर को प्रेम करिबू। एहीपरि आम वैवाहिक जीवन आगकू बढ़िबो। किंतु एठारे मो ससुर पुओ को किछि अलगा शिक्षा देउथिले। मु भितरु डरी जाइथिली जे मो स्वामी कौन प्रकृत रे
ମୋ ସହ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ କି? ସିଏ କ'ଣ ମୋ ସହମତି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ? ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଚଉଠି ରାତିର ବିଛଣା ଉପରେ ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିତ ହେଲି। ମୋର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ହସ ଖୁସିର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ କିଛି ଭାବିଥିଲି ମୋ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଧୀରେନ୍ ମୋ ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲି ନେଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ମୋ ଓଠକୁ ଚୁମି ପକାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମୋଟା ହାତରେ ମୋତେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ କଣ୍ଟା ପରି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲି, ତୁମେ ନିଶା ଖାଇକରି ଆସିଛ କି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବି। ତୁମେ ମୋତେ ପଛକୁ ଠେଲିବାକୁ ସାହସ କଲ କେମିତି? ଏହା କହିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ରାଗି କରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାଲରେ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ କଷି ଦେଇଥିଲି। ଏହି ଚାପୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଜୋରରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଥିଲି ଓ ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଡ଼ିଟିକୁ ଉଠାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୋରରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧୀରେନଙ୍କ ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ ରୁମ୍ ବାହାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାର ଘରର ଲୋକମାନେ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାଟି କରି କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ କହିଲି, ତୁମେ ତୁମ ପୁଅକୁ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଥିଲ? ଯଦି ତୁମର ବୋହୂର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ତେବେ ତୁମ ପୁଅର ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୁରବୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଖରାପ ସେହି ଘରର ପୁଅର ସଂସ୍କାର କେମିତି ଥିବ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଶାଶୁ ଘରେ ମୋ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଥିଲି ଓ ବାପା ଆସି ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आछिथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबाई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बळी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।